मादा परस्ती ने आपके अंदर तलब पैदा की, किसकी? रूहानियत की। तो अब शैतान ने आपके अंदर रूहानियत पैदा होने देनी थी, वो खुद रूहुल कुदस बन के आ गया। ये जो मगरिब में इस वक्त स्पिरिचुअलिज्म की बुनियाद पे जो कुछ हो रहा है, जितना भी हो रहा है, वो वही है जो यहां हमारे यहां पीरनी साहिबा करती थी, पिंकी साहिबा। वो भी तो पीर है ना, है जादूगर नहीं। मगरिब में भी सब जादू हो रहा है। वो कोई इस्लामी रूहानियत नहीं है वो, जिसको वो स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। वो सारे का सारा ये वाली है, ये जो शैतानी जो चक्कर होते हैं ना, रूहानियत तो वो है ना, यानी एक मादे से तो हटी हुई है ना। आपको कोई ख्वाब नजर आ गया, कुछ इस तरह की चीजें हो गई, बल्कि वहां तो अपने मरे हुए वालिदैन से मुलाकात भी कराते हैं ना। वो एक रूहानी अमल है जिसके नतीजे में मरे हुए माँ बाप से मुलाकात हो जाती है। वो असल में क्या होता है? शैतान होता है। ये उन्हें लगता है। ये मैं आपको बताऊं कि ये पूरी दुनिया में ये वाली रूहानियत का निजाम है एक। वही निजाम पाकिस्तान में भी था। अब उसको कवर करने के लिए कोई हिदायतुल्लाह बीच में डाला है कि रहमतुल्लाह डाला है, पता नहीं कौन सा डाला है। ये बिल्कुल झूठ, ये बयानिया है, ठीक है ना, ताकि वो जो एक बात खुल गई है उसे छुपाया जाए, उसे उसके नीचे दबाया जाए। ना पीरनी इतनी पागल थी कि वो रहमतुल्लाह के हथे लग जाती, ना इमरान खान इतना पागल था कि वो इतनी सी बात ना समझ सकता। और जिसने, यानी ये तो आप मानेंगे ना कि वो कोई पेंडू तो नहीं है ना, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, क्रिकेट खेला है, क्रिकेट में भी बड़े मतलब उसने बॉल टेम्परिंग की हुई है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और दुनिया की अमीर तरीन हसीन तरीन औरतों को उल्लू बनाया हुआ है। उसको पिंकी पीरनी उल्लू बना लेगी? यार बंदा कोई थोड़ी सी अकल की, या तो कहे ना भाई 60 साल के बाद सिठिया गया था या तो ये माने ये हो नहीं सकता। वो अभी तक देखें आपने, उसने पूरी स्टैब्लिशमेंट को जो है ना यानी नथ डाली हुई है, उंगली पे नचाया हुआ है। कभी पाकिस्तान में ये तमाशा कोई नहीं लगा सका। 2/3 अक्सरियत वाला वजीर आजम भी जो है ना कुछ नहीं कर सका था। इसने तो नचा दिया। इसको कहते हैं कि इसको वो उल्लू बना गई। यार कम से कम यानी सोचे तो सही, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये तोहम प्रस्त था, पहले भी था। वो ये वाली रूहानियत की तलाश इसे थी। और ये रूहानियत पीरनी साहिबा के पास थी, पहले से थी। वो असल में देखें, ये भी समझ लें क्या चक्कर होते हैं। जैसे यहां पे आया ना, जब आप उस एक्सट्रीम पे, मादा प्रस्ती की एक्सट्रीम पे जाते हो, तो आपके अंदर से एक प्यास, जो दूसरी तरफ की कमी महसूस होती है। आपको शदीद प्यास लगी हो ना, उस वक्त भूख लगी हो, भूख एम नहीं होगी, प्यास एम होगी। जब आप पानी पी लेंगे, अब आपको भूख की याद आएगी। इसी तरह समझ लें कि जब आप किसी शय में भी एक्सट्रीम पे चले जाते हो, तो उसके बाद यानी उसका इफादा मुख्ततम हो जाता है। फायदा जितना उठाया जा सकता था उठा लेते हैं। उसके बाद आपको जरूरत महसूस होती है दूसरी शय की। अब जो भूखा बंदा है, ठरकी, वो उसकी ठरक पूरी नहीं हो रही, उसको कभी ये वाली प्यास नहीं, रूहानियत की प्यास उसे नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी अभी ठरकी नहीं पूरी हुई। जिसकी ठरक पूरी हो गई, इस जजीरे पे, उस जजीरे पे, इस बेडरूम में, उस बेडरूम में, क्या जीनत अमान, क्या सीता वाइट, यानी कोई बचा ही नहीं। वो तो आग गया। जैसे बंदा खा खा के उल्टी देने पे आ जाए, अब उसे भी ख्याल आया कि भाई मुझे भी कोई जो है ना, दूसरी तरफ का भी ख्याल आएगा। इसी से ये समझ लें कि ये जितने भी आपके जो शोहरत हासिल कर लेते हैं, बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े दौलतमंद, यानी दुनिया में जो बंदा चीज अचीव करना चाहता है वो अचीव हो गई। तो अब वो दुनिया तो वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर है, हकीकत तो उसकी ये है। तो वो जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिली। जब वो नहीं मिली तो अब वहां से रूहानियत का ख्याल पैदा हुआ। तो ये वाली रूहानियत का ख्याल हमेशा वो अमीर लोगों में पैदा होते हैं, मशहूर लोगों में पैदा होते हैं, खुशहाल लोगों में पैदा होते हैं। तो जब खुशहाल लोगों में पैदा होते हैं तो वो किसी लल्लू पंजू पीर के पास तो नहीं आते। उस सड़े ज्यों कोल हैं, वो फिर किसके पास जाएंगे? हाँ, उनकी जैसे देखें, उनकी रहायशगाहें अलहदा, रहायशगाहें DHA है, बैरिया टाउन है, वो आके अन्नूर कॉलोनी में रहेंगे। हॉस्पिटल
ان کے علاج باہر ہوتے ہیں. ان کی مسجدیں جا کے دیکھیں نا, مسجدیں وہ دیکھیں نا, وہ فرنٹ رو میں لگی ہوئی کرسیاں دیکھیں, اے سی دیکھیں, گرم پانی, ٹھنڈا پانی, ہر چیز وہ ایک لیول کی. اس کے وہ آ کے کسی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو 80 کروڑ کی گاڑی پہ جا رہا ہو, وہ روک کے گاڑی کسی عام مسجد میں نماز پڑھے گا؟ قضاء پروٹوکول کے خلاف ہے. تو ان کی مسجدیں بھی اسپیشل مسجدیں ہوں گی. تو جناب ان کے پیر بھی اسپیشل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کوئی احمد رفیق اختر صاحب ہوتے ہیں, کوئی ان کے مولوی بھی اسپیشل ہوتے ہیں, اور ان کے پیر بھی اسپیشل ہوتے ہیں. اب یہیں پہ جو لوگ ذرا تھوڑے سے سیانے ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کمزوری کیا ہے. تو ہم جیسے ماتڑ بھی, جس کو سمجھ آ جائے وہ ایلیٹ کا پیر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ پیری چلتی کیسے ہے؟ دیکھیں, آپ سیکٹری ہو ایک ڈویژن میں, وہ سیکٹری ہیں دوسرے میں, ایک اور ہیں, یہ سارے میرے مرید ہو جاؤ. اب ان کو کام پڑا, میں کہوں گا دعا کروں گا, آپ کو بتا دوں گا ان کا کام کر دینا. نہیں سمجھ آئی؟ چلے گی پیری یا نہیں چلے گی؟ زبردست چلے گی. اسی طرح چلتی ہے. تو میں کہتا ہوں آج کل کے جو ایلیٹ کے پیر ہوتے ہیں نا, یہ ٹیلی فون ایکسچینج کی طرح ہوتے ہیں. اس کا کام اس کے ذمے, اس کا کام اس کے ذمے. اب ان کو آپس میں کانٹیکٹ رکھنے کی ضرورت ہے. پیر صاحب کو بتائیں, ہو جائے گا کام. ہاں, اللہ کرے گا کام ہو جائے گا. اچھا, اسی میں ایک چیز اور, یہ تو ڈبل پیری تھی, اس میں دوری روحانیت تھی. ایک طرف وہ یعنی وہ جو ہیں بشرا بھی ہیں, دوسری طرف وہ ہیں جو گجر صاحبہ کی ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ گوگی نہیں, نام کچھ اور ہے نا, فرا بیگم. تو ان کا تو اپنا ایک نیٹ ورک تھا نا, تتلیوں کا نیٹ ورک. اب روحانیت میں آپ جس مقام تک بھی پہنچ جائیں, ہاں, تو تتلیاں تو چاہیے ہوتی ہیں. اپنے والی تو بڈھی ہو چکی ہے, اوریں. تو اب وہ دوسرا نیٹ ورک, اچھا, جو رہتا کام ہے وہ ادھر سے پورا ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں سب پیچھے لائن کیسے ملی ہوئی. پرویز الہی اتھے پھنسے ہویا, ادھر خان صاحب کی شادی, باقیوں کی بھی شادی. ایک اور روحانیت بھی ہوتی ہے, وہ چھوڑیں ابھی, وہ کیا کہنے, وہ بھی آہستہ آہستہ آپ جو بڑے ہوں گے پتہ لگے گی. اس کے بعد بندے کی میں مر جاتی ہے, پھر میں نہیں رہتی, انا بالکل جواب دے جاتی ہے. تو یہ پھر یہ شیطان آ کے پھر اس روحانیت کی طرف لے کے چل پڑتے ہیں. وہ جو پیاس پیدا ہوئی نا, تو دیکھیے ہمیشہ ٹھگ کب ٹھگے گا آپ کو؟ جب آپ کے اندر کوئی تمنا پیدا ہوگی. جب تمنا آپ کے اندر نہیں ہوگی کوئی نہیں ٹھگ سکتا آپ کو. جو ہی آپ کے اندر وہ دین کی پیاس آئی, اچھا, اصل وہ جس پھندے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل کے اصل دین کی طرف تو آ نہیں سکتے, کیونکہ سارے مزے چھوڑنے پڑیں گے. تو وہ پھر اسپرچولیزم, صوفیزم اصل اسلام ہے, کیونکہ اس میں یہ والی سارے روحانیت ہے. روحانیت ہی روحانیت, ساتھ رنگینیت بھی.